Okay, good afternoon everyone. So let's continue where we left off no last time. So karon is Laplace transform sa derivatives. So sama na to na siya. So let's say we want the Laplace transform of f prime. So kag f prime sige first derivative. So kung imo na siyang kuan siyang integral nga form, that is integral from 0 to infinity of f prime of t e raised to negative st dt. So pag solve ana, we use kung ano, integration by parts. Mas dali tong table, no? So sin u tapos dv. So kisa tong dv ana, ang dv nato is f prime. So katong e mo na tong u sin kay plus muna. Then sukod ta kang dv, integrate na to ng f prime, no? Integrate ang f prime mahimong f of t. So differentiate ang kanang e. So we have negative s e raised to negative st. Tapos sign nato is kuan minus. So di man nato na siya mahuman yun, no? So dire ra taman. So natay isa plus lanting tapos kay wala man siya na zero. So natay horizontal nga connection na dira. So kung ato na ikuha ng answer karon, that this equation will now become, so that is uh, f of t e raised to negative st na from 0 to infinity. Now na-solve na nga integral. Tapos negative times negative, that is positive. So positive integral from 0 to infinity of s e raised to negative st tapos f of t then dt. Now, we can evaluate, no? We can already evaluate the first term. So taplak na tong infinity. Ano man na? So natay f to f of infinity, then e raised to, now kaning e raised to negative st, taplakan mo infinity ang t, di ba? That will approach 0 muna man tana. So that term will become 0, then minus, di ba? Kani man ang e raised to negative 9999, may mo di ba na siyang 0, then minus f of 0, no? Kanina pa ito itaplak nga e raised to 0. So ang kani siya nga term may mo na siyang 0. No, anything multiplied by 0 is 0. So wala na na siya. Then kani siya may mo na siyang 1. So na nabili niya f of 0, negative f of 0. Then dali din ta, no? Pwede na to ni igawa si s because s is a constant dira. Kinaka dt man ang integral. No? So kanang kuan may mo na karong s is integral from 0 to infinity of, so kaning e o kaning f ako na siyang balihon, no? Kay commutative raman ang multiplication. So natay f of t e raised to negative st dt. Now kani siya in itself, that is the definition of the Laplace transform that will yield a function f of s. So pwede na to na siya ma-rewrite, no? So we have negative f of 0 plus s f of s. Now, rearrange na ako na siya para mas limpyo. We have s f of s minus f of 0. So that is the Laplace transform of the first derivative. Now, ang ato ang tuyo ani kay at least second derivative or mas mayo ka ng general nga form. So kana nakita nyo doon sa PowerPoint, that is the general form, no? Nga applicable. So uh, any uh, any integer value of n pwede siya magamit. But sa itong examples kay second derivative na matataman. So kuha na to si f double prime, no? Tapos kani dumdumi lang ni kay na may natay pattern kita, no, later on. Sige. So what about sa second derivative? No. So kani bitong pagtudlo sa inyo ha, sa pag-derive, kuha ni siya. This is a general skill, no? Na magamit po ninyo sa other complicated concept nga
dili kinahanglan complicated. Na may uban gud nga complicated ra tanawon pero pag ando dali ko na day sayon ra day ang source. Simple concept lang gid yang source. No. No gamit niya na po. Sige balik ta tari. So integral from 0 to infinity of f double prime t e raised to negative st dt. So pag-solve na to ani gamit gyapon ta og kuan taga na integration by parts tong tabular integration. So we have atin na ko ibutang so sin u dv. dv na to is f double prime of t. Ang u na to is e raised to negative st, ang sign kay positive una. Then dv ta una. Integrate na f double prime mahimong f prime of t. Integrate na po mahimong f of t. Direct to sa e. So negative s e raised to negative st. Then differentiate na po with respect to t. So we have s squared e raised to negative st. No. So kung wala mo kang gets ana, kailangan yun din yung mag-review. No. Kung na exponential differentiation. Sign is mag-alternate, positive, negative, positive. Alright. So diagonal, diagonal, then wala may na zero sa last, no? So napatay horizontal. Okay, so meaning ana karon. So ang kani siya mahimo ni siya. So natay katong first nato, no? Yeah, positive times kani times kana. So that is f prime of t e raised to negative st tapos from 0 to infinity. Then kanina po times kana o kana. So we have negative times negative, that is positive. Tapos s na lang. Panahon na lang nako ni f of t. Para uniform ako na lang po yung balihon ni siya. Okay. Hindi mo matingala sa yung dagway. Okay. Ay, sa nag nagpilit ko na ang whiteboard kay nagpilit kamalas po. Paabot sa kadali. Okay. Agoy ni gamay nun sa mani. Para. Okay. So balik ta. So from 0 to infinity. Tapos kanang horizontal sa atong table that will remain as an integral. So multiply na to na sila. No, multiply. We have positive integral from 0 to infinity of s squared. So kung naman siya kanang tawag na multiplication is commutative. So unahon na lang nako ng f of t e raised to negative st dt. No. So tamang pattern karon. So pag itaplak na ko ng infinity diri sa e raised to negative st, mahimo man na siya 0. So para di na talagang isulat, that will become 0 na lang na siya. Tapos minus pag 0 itaplak na ko diri, so that will become e raised to 0, no? Tapos itaplak na ko diri, that is f prime of 0. What is f prime of 0, sir? Initial value sa f prime. So kani siya may na siyang 1 plus kani taplak na ko una si infinity. So mas 0 magyapon ni kay nga naman tungod ani. No, mas 0 na siya. So 0 tapos minus s e raised to 0 f of 0. So kabulot ta kani may na siyang 1. Then ang kani s squared ako na siyang igawas, no? So that is s squared integral from 0 to infinity of f of t e raised to negative st dt. Now that is the definition of the Laplace transform that will become f of s. So we have
negative f prime of 0 minus s f of 0 plus s squared. So let me rearrange that one para mas kuan. No? Tapos transform of f double prime of t to become s. Sorry, napa ni f of s dari. S squared f of s minus s f of 0 minus f prime of 0. So nakipakita nga pattern sa inyo ha, no? So itong tanawon to atong nakuha previously. Okay? Na dito to na. Tapos kuha na to tong nakuha na to sa taas, no? Nakuha na to na. Okay. So first derivative, nahimo siyang s f of s minus f of 0. Then ang f double prime nahimong s squared, no? Second derivative, then nahimong s squared f of s minus s f of 0 minus f prime of 0. So kita nyo natay decreasing powers of s sa atong s domain. So s raised to 1, yung s raised to 0. S raised to 0 is constant, di ba? S squared, s, yeah, s raised to 0. Then ako may nabantayan. Ang first nga term lang ang positive, nya the rest kay negative na sila. So you can try no to solve for the f triple prime, but so no need na. Based on the pattern that we've established, so s cube, no, f of s. Then minus na din natanan. Then ang s cube, sunod niya s squared. Then kanina yon initial value sa original function minus s, tapos kabantay mo ani, di ba, f of 0 dari kay f prime. So sunod na ni is f prime of 0, then minus, so s raised to 1, sunod niya is s raised to 0, then ang sunod na ni f prime is f double prime. So f double prime kana. So muna itong equation dira sa third derivative. So kana makita niyo dira sa ato ang PowerPoint, no? Kanang na Laplace transform of d raised to n. So wala, di ba? Kaning d raised to n is a differential operator, di ba? Derivative na siya. So no need na memorize na nga nga formula. Basta kadugduman lang yun yung mga simple nga pattern, no? S single derivative s, second derivative s squared, third derivative s cube, then minus minus na rin na tanan, tapos minus so on and so forth. So sir, sama na magamit sir. So let's look at the some of the previous examples, no? One example na isolve na to using Laplace transform. Tudlan po bali pakapin na lang po ang inverse Laplace, no? Ani. So asa man to ang isolve previously. Uy, narito sa kwan di ay. Nato sa week 6 to 7. So let me open that file. Atong tan-awon asa to na problem. So, ako pangita sa ako na di lang na di na ko mag-share og screen. Ako lang to siyang pangitaon. Total laman mo kopya ato. No. Katong nahuman na to cancel. Kung pangitaon katong equation nga na solve nato using a determined coefficients, then gisolve na pud nato using variation of parameters. Katong taasay kay pag-solve using variation of parameters. Tao na to kung makuha pa nato to siya. Okay na ra. So natay kuan. Medyo sayon-sayon ra rin eh. Sige. So 1 kilogram mass on a spring with spring constant 4 Newton per meter, no damping, is initially at rest at equilibrium. So equilibrium, so kani, then at rest, initially at rest is x prime is equal to 0. External force 8 sine 3t is applied. The equation is, ano ba ito equation, di ba? Magakuan man to siya. So x double prime plus 4x equals 8 sine 3t.
basta pakadindon mag-ingat ni manino. Tapos ang ipapangayo sa tuwa is pangayo kay find the mass's position uh, at 1 pi/2 seconds. So ka kaduha na nato ni solve previously. First we used undetermined coefficients, tapos kuha na pud atong gigamit dayon ng variation of parameters. So no, mo na siya nga problem. Try na to solve using the Laplace transform based on na-learn. Tanawa ha. Na ani. Ang buhaton nako is i-Laplace transform nako both sides. Na, so that will x na x double prime plus 4x equals Laplace transform sa 8 sine 3t. Okay. Now, Laplace transform is an integral transform. So meaning, ang properties integral may inherit po ni Laplace transform. Apil na di atong linearity. So what do I mean by linearity? So tanawa kung paton karon, I can separate it per term. That is Laplace transform of x double prime plus ang kaning 4 is constant, di ba? Sa integral pwede siya igawas, no? Laplace transform of x. Tapos kaning 8 pwede na siya igawas. 8 Laplace transform of sine 3t. Ana. Now, atong notation ani is ingani ha. So ang Laplace transform of x function of t. So kaning x na to diri, this is function of time na siya. So that will become uppercase x tapos function of s. So muna to ang notation. So function of time lowercase letter function of s uppercase. Sige, malipat mo ba? Now, let's look at this one, no? So we have gamito na to sa tong formula, no? So ang second derivative is s squared f of s minus kana. So pag-apply na ko diri mahimo na karong ang kani siya nga term mahimo na siyang that is s squared x. So di ba mo na kaniyo na. So wala na nako gi-drawing wala na nako gisulat as x of s, no? Masabta naman nato ang uppercase is function of s. So mo na akong giklaro sa inyo daan kay para di na akong magbuta ang function of s. Mo na siya. Then minus s tapos initial value sa x. So swerte ta. Ano swerte ta? Ang initial value sa x kay 0. Ay, hayahay kita. Baliktad rin. Then minus x prime of 0. So ang kani siya, yung Laplace transform is kana. Sunod, dito na po to sa second term, kanina po. So ang 4 na to is ato na siyang igawas. No? This plus 4. Then Laplace transform sa x is simply x. Uy, ayahin na po kayo ta. Okay? Then there is a pikas equals 8. Then Laplace transform ani sin 3t. So di ba naman tayo ikuan? Katong a over s squared plus a squared. If you recall, no? So ang a nato dra is 3. So that is 3. Tapos 3 kay s squared plus 9. So that is our kuan. Now next itong buhaton is itaplak na to itong initial value. So we know that x of 0 is 0. So therefore, this term is just 0. Then, x prime of 0 is 0. So, 0 na siya. So, yahay kita. Okay, ingani ang initial value. Nani, nabili na lang karon is kaninga term o kaninga term. So, ano itong button? I-factor out na to ang x. No? So, we have x equal, x times s squared plus 4 equals, we have 24 over s squared plus 9. So, ang sa itong buhaton na nasunod karon. So, tanawa. I-separate na ko si x. We have x equals 24 over s squared plus 9. Yeah, s squared plus 4. Now, this x is a function of s.
So what we want is the function of time, no? So ano man na, ganina gibuhat na to, ang x function of time, we use the Laplace transform to transform it into x of s. So itong buhaton is bali. So gikan from x of s, we use the inverse Laplace transform to turn it back into a function of time. Okay, now usawa na to na. So we want to use the pattern, but wa pa matay pattern makuha ani. First, we must perform partial fraction decomposition. Okay? So partial fraction decomposition sa tao na. So tanawa, dali na ko buhaton sa kilid ng partial fraction decomposition. So that is 24 over s squared plus 9 s squared plus 4. Now, these are irreducible nga quadratic, no? So atong form ana diri sa right side, I hope you recall, no? That is as plus b tapos 3 kay s squared plus 9 plus cs plus d over s squared plus 4. So buhaton na to na is we multiply both sides by the denominator of the left side. Nga naman na sir? Okay, para ang mabili na lang sa right side, sa left side is the numerator. So mabili na lang sa left side kay 24 na lang. Equals, ang kani, mahimo na karong as plus b s squared plus 4. So, ano ya? Partial fraction decomposition plus c cs plus d times s squared plus 9. So, kani bitaw, not necessarily mas dali ani nga question ang kani nga method, but naay mga wala ka po sila mga specialty, no? Kung mas dalian mo magkuan, determine coefficients, pwede ra pod, at pwede ra po ning Laplace transform. Dahil siya nagahigayon nga mas dali lang ni siya. Sige. So, simplify na to. We have 4. So, 4 equals, so, kana may mo na siyang, at tanawan na to ang mga s cube. Mga s cube, ha? Mga s squared, na mga s, na, o mga constant. Sige. Kani siya may mo ng a s squared man ano. So we have natin coefficient nga a. So ang kani siya 4a. So dali na sa s. Di ba may mo ng 4as. So that is 4a. Then kani ps squared. So p. Then kani 4b. So 4b nga constant. Then sa pikas na po, that is kana. So plus c. Then sa b nato is kuan b sorry, this will become 9c plus 9c tapos kani plus d then kani plus 4 sorry 9d. Okay, so natay kuan natay taga na for 4 equations 4 kakuano natanawa ano itong buhat karon. So nara sa inyo ha sa pamagi pagkuha ninyo sa ABCD, pero na mas dali ana tanawa sa ni si kaning BD o kaning nga BD. So sa right side wala man tay s squared nga term, no? Wala tay s squared nga term. So natay equation nga ma-form ani. So sa right side sa s squared natay b plus d. But sa left side wala tay s squared. So that is equal to 0. Now, kung tanawon nimo diri, this is constant, no? So sa right side natay 4b plus 9d. But sa left side natay constant ring 24. So that is equation number 1. Equation number 2, we can use mode 5.1 to find b and d. So mode 5.1. Solve sa nato na siya.
Okay, so type na to sa calculator for 9, 4. Okay, so natay positive negative 4.8. So we have negative 4.8 o positive 4.8. So sa ganina 4.8 gani 4.8 in fraction that is 24/5. Sige. Ang negative 24/5 ana na lang naka-fraction. Kani kay 24/5. Now what about A and C? C. So natay A plus C equals 0. Tapos kani po sa S, we have 4A plus 9C equals 0. Mas 0 ra ning duha. Sure ko ani. Sige. Solve na to na siya. 1, 1. Sorry. 1, 1, 0, 4, 9, 0. So 0 ra. So ang A na to is 0, ang C na to kay 0. So, simita po sa tungkuhan karon, no? So, ang A of C kay 0. So, this will become 0. Tapos, this will become 0. Okay. Tapos, ang na-value kay ang B ug ang D. Sige. So, tanaw na to. Ang B mahimong negative 24/5. So, natakaroy. Awa, x is equal to negative 24/5. Tapos, s squared plus 9. No? Nya, plus d na to nga 24/5 nya s squared plus 4. So, at tanaw na itong forma. No? Tanaw na itong forma sa atong denominator. So, ang forma sa denominator na to is s squared plus 9. As you can see, that is similar sa form sa sine o cosine. So, di ba, ang formulas, ang Laplace transform sa cosine is s over s squared plus a squared. Yang Laplace transform sa sine is a over s squared plus a squared. So, as you can see, mag-match ba siya sa cosine or sa sine? So, actually, sa cosine, no, sa sine lang siya. Kay natay denominator nga s squared plus a squared, tapos natay constant sa numerator. Now, gusto na to i-match. Gusto na to siya i-match. Okay? So, tanawa ha. Atong buhaton. Ang denominator na to is s squared plus 3 squared. Tapos, dari kay s squared plus 2 squared. So, gusto na to i-match. So, that is negative 24/5. Pero dire kay 24/5. Saan ito na pag-match? Sir, saan itong button? Dire, mag-multiply ko 3 sa numerator. Tapos, dire mag-multiply ko. Kaya nag-multiply mo ko 3 sa numerator, dapat mag-multiply po ko 3 sa denominator. So, 3. Dito po sa pikas, mag-multiply ko 2 sa numerator, dapat mag-multiply po ko 2 sa denominator para mapawira. Now, remember that multiplication is commutative. So therefore, pwede ra ko ni ikambyo ning kani o kani. No? Commutative raman siya. So may mo na karong. That is 3 over s squared plus 3 squared times negative 24/5 over 3. Sa bigas po, 2 over s squared plus 2 squared times 24/5 over 2. So, kung i-simplify na ko na sila, may mo na karong negative 8/5 3 over s squared plus 3 squared plus may mo ning 12/5
2 over s squared plus 2 squared. Ang susunod mo ito na, di ba? X man na siya. Ano? So, next atong buhato na is i-inverse Laplace transform na to na sila. Inverse Laplace transform. Now, remember that is kuano. Inverse Laplace transform is integral transform yapo na siya. Therefore, pwede po na ma-apply ang linearity. So that will become Laplace transform of inverse Laplace transform of x. Yeah. Constant man siya, pero pwede rin na siya magawas. 8 over 5 inverse Laplace of 3 over s squared plus 3 squared plus 12 over 5 inverse Laplace of 2 over s squared plus 2 squared. Sunod, so inverse Laplace sa x, that is simply x function of time. No, x function of time na lang na siya. Then, constant man ang kani. Na. Then, kabalo naman taasan ni padulong, this is the Laplace transform of sine 3t. Tapos 3 is plus 12 over 5. Laplace transform ani is sine 2t. So, muna na itong gamiton. Muna na itong gamiton karon. So, ang ipangayo is, kung man, pangayo is the value of x at pi over 2 seconds. So, that will become, so natay, x, pi over 2 was negative 8. So, pag-check nyo sa itong previous nyo kuha, di ba? I think mo man siya. So, nakuha na ito ni Agi. Nakabali lang ni siya. Nauna lang itong 12, no? Na, side 2t niya minus, ano to? 9 3t. Diba, naarap ito siya. Diba mo na ito nakuha? Negative 8 over 5 sine 3t. Sige. So, sine 3 pi over 2 plus 12 over 5 sine pi. Cancel man ang kwan. So, 2 tapos pi over 2. Cancel na to. So, answer na karon is, check sa na to. Remember, dapat naka-radians ang calculator. Kaya mo kalimot. 8 over 5 sine 3 pi over 2. 1.6 ba? 5 sine pi. So, the answer is 1.6. 1.6. Saan ito problem? Naka-meters ba to? Units na lang. So, 1.6. Kasi 1.6 units. Or, naka-meters dito, sorry. 1.6 meters. So, that is our final answer. Okay. So, I think mo po na nakuha na to last time, no? So, we used undetermined coefficients. Gigamit po nato itong variation of parameters. No? Yeah. No, nga po itong nakuha. 12 over 5 ba na? Tama lagi. 12 over 5. Kana to be? 24. So, i-check na lang sa itong process. No? Uy, sa manin naguyog-uyog maning kay Santosidad. Nagsakay ni siya og jeep or sakay ni car. So, manin. Okay. So, any questions before we end? Sir, maklase pa ba tawag ma, sir? So, klase yapon, no? Example, ana. Kay ang atong mga topic diri siguro tataman the transforms of derivatives kay ang kani magong uban kay transform of integrals. So, ginap-apil pa mo ani. So, kani sa inverse Laplace gipakita naman ako na sa inyo ano. So, maghatag lang ako mga other examples ana. Okay, ang kaning heaviside unit step, I think wala na ni ginatudlo sa inyo ha. So, dili lang po na ako na itudlog apil. Okay, lugi kayo mo.
Kay katrato sa variation of parameters nagtudlo pa ko ato niya di wala di apil. So kung ano kanang tawag na somewhat luoy kay mo kay ka at naka-practice pa mo mas advanced niya wa rin ning gawas. Sige. So ingato ha, it can be used to solve differential equations if you have initial conditions. What do you mean by initial conditions? Katong their value at time is equal to 0. Ano yun? At time is equal to 0. No? Sir, what if ang gatag sir kay the value of x at time is equal to 2? Actually, magamit mga po nila Laplace transform to solve for the general solution. The general, general solution. But, ang kani magong Laplace transform, this is very efficient if kani yun, initial conditions. Pag dili gani ingan ang gihatag or pananglitan general solution ang gipangayo, mas maayo mag-stick na lang mo sa undetermined coefficients or variation of parameters. Pero if gihatag gani ni siya, para sa ko mas dalian kong labtas. Okay, dalangan ra man ko ani solve kay magstorya pa ko. Magstorya pa man ko. Pero pag ako ra mag-solve ani, di naman ko magyaw-yaw. So, sapasan ni mahuman. Algebra naman lang ko na siya gud, di ba? Partial fraction decomposition, algebra naman lang na siya. No? Kana Mas kani algebra na lang na siya. So, unsa gibuhat nako ani mo ning ingon ako nga dapat ka memorize mo sa katong table nga akong gihatag. Kay inyo mo gud is i-match-match yung pattern, no? So kita nyo sa denominator, uy, pattern man ni siya sa kuan, pattern man ni siya sa sine or cosine, no? Tapos imo din siyang i-kuan, iparehag porma. So, di ba? Ang gibuhat nako is imo multiply ko 3/3, then gamitan ako commutative property of multiplication kay para makapurma tag ingani. Kay kana siya nga porma limpyo na siya nga sine 3t na siya. Kung bali murag kung nanaw nimo kung i-Laplace transform nimo nga sine 3t kani ang gawas, no? Then nakita mo sa kong gibuhat o tarang kuha na to answer. Okay. So if dili nyo imuhiyang atong undetermined coefficients, at least na ba may option, no? But sa finals ana dili ko di ko mag-specify yung nga method, kamo bahala. Na ganito'y sikatan ko og katong special exam si Talandron, sikatan ko og variation of parameters. Sir, pwede na ako ni-solve using variation of parameters. Ko bahala. Sikatan ni kunin mo. Ana. Okay. So, ito lang sa siguro. So, if na po may questions, pwede naman mo na sa Blackboard. So, I will now stop recording. No?